Sa Balabag Beach na po ni guys. Sabi na. Kaya Ayan yung puno na yan. Lapit naman ang daan. Huwag yung takpan. Yung katabi ni daddy ko yun. Sige na, bilis. Kayo ate, picturean na kayo. Hindi, okay na. Dahil natakpan mo, dito ka sa may gilid. Sabi ko kay Diwa. Diba? Okay, ganyan. Pagod na Seb. Seb, sige na, para let's go na. 1, 2, 3, Nagtago. Huwag ka tago, Seb. 7. Kote. Hoy. Punta kami sa mini Kihong. 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 Mga souvenir. Oh. Nasaan ko tayo tatapon? Hindi, lagay mo lang dito. Okay. Yan, yan. Sa ano. No. Huwag tayo magtapon dito kasi ano, bawal. Ay, gusto na. Yan na. Dalawa. Pwede tayo uwi, diba? Ah. Game na. Game talaga yung cellphone ko. Pwede yan. Sira na? Pwede uwi yung cab, diba? Oh? Pwede. Pwede natin. Kaso lang mamatay na yun eh. Hindi, pwede yan ipalaki, diba? Pwede lang. Pwede ipalaki, diba? Ha? Pwede ipalaki. Ah. Maging malaki. Ah, okay. Go, sir. Pasok, sir. Ma'am. Dila, sama ka. Alakad. Oh, let's walk.
Uga, uga. Tingnan ko, wala. Hi. Dad, hi. May cave dito? Sir. Seb! Sir. Ano yung crab eh. Pinoprotect niya yung crab. Pang ilang destination na ba? Wow. Huh? Mommy. Sir, there's another crab. There's other crab, oh. Oh, ang mga pa-holding Dito daw. Seb! Faster, please. Close mo na yan, close mo na, close. Close mo na. Binigyan ko siya ng isang pang-crab. Close mo na ha. Faster, faster na. Yun, papasok na tayo sa... Iwan mo na kasi si Daddy mag... Come on, Wait, hindi may baba. Atin ko muna siya, ma'am. Eh, sino magbabantay niya dyan? Ako. Hi. Go, go, go. Inside. Hello! Okay, 1, 2, 3. Side view sir, duting sir. Yan. 1, 2, 3. Hold, hold, hold. Tapos ano sir, yung parang ano, yung kalimang kamay nakaturo doon. O, tapos tingin ka doon. Yan. May birhin pala 1, dito. 2, 3. Isa pa. Oh, are you going to pass? Nagkikilong ko. Tapos dito ka agad. Ay, Seb, may nagpipicture, Seb. Buka sir. Yan, 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Tapos bagsak mo sir, yung paa mo sir, baba mo sir, dalawa. Yan, tapos yung paa nakaganto na tayo sir. Hawak. Oops, hindi po. Yung dito lang sa gilid. Yan, straight lang yung likod. Yun o. Yan. Okay, 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Tingin dito sir. Yan, 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Ganun lang sir, radya ka lang. Steady. Tingin dito sir. Straight mo yung likod mo sir. Yan, 1, 2, 3. Side view sir, doon tingin. Yan, 1, 2, 3. Okay sir, tayo sir. Yan. Off, diyan ka ng banda sir ha. Tapos hawa ka sir sa punta sir. Maayos po ng sheet sir. Yan. Tingin po kasi. One. Okay, wait lang ha. Yan. Dito tingin sir. Yan, smile. 1, 2, 3. Isa pa. Tingin dito. Yan, 1, Ganyan lang po yan. 2, 3. Side view sir. Yan, 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Oops, may driver. Hey! Happy birthday! Sa dalawang kamay yan. Dito ka sir, banda sir. Tapos yung, yan, tapos yung parang ano sir, hawak ko. Yan, hawak ko dito sir. Tapos tingin ka dito. Yan. Tingin dito sir. Swing down, swing down. Yan. Maano yung bato, Seb. 1, 2, 3.
Isa pa. 1, 2, 3. Last pa sir, last. Hirap ko. Yan. Ano po, sa portrait. Yan. Okay, 1, 2, 3. Go. Tapos doon ka lang tingin sir. Yan, 1, 2, 3. Suot mo shades sir. Hindi na tayo dito, ma'am. Sorry po. Spider. Wait lang, si Bahala dyan. May guide spider. Sige, sige. Okay, come. Looks like Spider-Man. Engineer po po. Nakita niyo yung star. Saan po kayo nasa isa kanil po? Ay, picture rin mo. Tapos galing no? Wala nga siya. Kita po kasi ako sa picture sir. Ako dito yung kanil na. Gaya ko dyan boys, paon ni kasi. Wala dyan, what time? Opo. Boy, kita ka boy. Yes. Yan. Okay, 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Tinginan po tayo. Yan. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay po din, harapan tayo. Tapos gawa po tayo ng heart. Holding hands dito. Yan. Tapos tingin dito. Tingin na sa unggoy. Okay, 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Tinginan po. Yan. 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Ito na lang. Okay. Apat sa ba? Dito kami sa military hall. Meron po dito sa may Lambrot.